салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас ҳасар билан хонаводатон хуш омадед ба канали Бохтаси. Подписчикони азиз, мо хелаши бузурам рости гап навор намекардем. Якчанд бародар хоҳиш кардан ки ҳамин барачаакҳои ҳамин солара як навор кунем, молои майдара тамошо кунем. баҳри ҳамин мухлисон, баҳри подписчикомон иншоалло мо ҳамин молоро як қатор навор мекунем, мегзарем, камтар маълумот дитем. Фақат лайка дариқ надоре, подписатсия кунед, касоне ки мемонанд подписатсия кунед, поделитсия кунед ки то ки наворҳои баҳри шумоанд. شما بهر پیشروی کار یک تایید لایک دریغ نداره دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی کار می پادپیشکانی عزیز. ما قرار داریم در ناحیه جلال‌الدین بلخی پشمی بازار شروع من نور همین مولای مایده. پادپیشکانی عزیز همین مولای برچکای نرموده علارش چند دانه جاکا 21 تا مولی مایده اینم برچکای نوزاییدگی شیرمسا کم کم علافرا کم شدگی هم پادپیشکانی عزیز. که تماشا کنید ما همش نوار میکنیم برای شما. رقم‌ها یک کلمه میگذارن کسانی که خریدار باشن میتونن که با زنگ بزنن خریداری کنن. اینجا چند تا 21 دانه های نرموده علارش پادپیشکانی عزیز. خوش تماشا کنید. همش برچکای شیرمسا که فسونه. خوش تماشا کنید که جون. همین نوارای ما برشون پادپیشکان ما خواهش کردن که یک نوار کنه که همین مولای مایدر ما ایرسال نرخونه رو ببینیم. همش شیرمسا که شروع. 21 دانه اینجا. یا چند ماه شده یک ماه گذشته نه؟ چند ماه یک ماه گذشته 10,000 میگه معامله دارم پادپیشکان عزیز. یاش 10,000 میگه معامله دارم با اینجا کارکاراش یاش هم برچکای یا شکن ماه سپتامبر اکتبر تولد شده نمی اکثریتش یاش 2,800 سومانی میگه معامله دارم. همه خیلیش هست پادپیشکان سایتوش هر خیلی هست. خلاصه که قزیقش برادران عزیز ده همیه عزیز ده همیه قزیقه و ده همیه مخلصه همیه بسیارتره 21 دانه پادپیشکان عزیز انای مولای که تماشا کسی یا سپتامبر اکتبر تولد شدگی یا با کلانترم وقتی سرادن شده پادپیشکان عزیز گفتن که ما طرف دوشنبه اومدیم دین چهارشنبه روز لنسکی کوه داوج سازا دمیده است خیلی خیلی کوه علف شده بارش خوب شده ان شاء الله که این سال علف هم خوب میشه میتونه که خریداری کنه برای سر دادن نه ترسم مولا خریداری کنه پادپیشکان عزیز. نمرم رقم تلفن تو چنده 001 001 666 666 6 686 686 6 Azar numaranı koy gel. 66 diyeyim. Çand bu kadar koy gel. 686 رقم تلفن هم برادر 989 0572 26 پادپیشکان از با همین رقم ها زنگ بزنه خریداری کنه اکا قطعی در تماس شد انشالله که مال داره مالی مایدهش بسیاره میتونه که زنگ بزنه خریداری کنه در یک جایی بسیارتر خریداری کنه اگر با انشالله که معامله خوب میکنه 10,000 میگه معامله نقد داره. پادپیشکان عزیز همین رقم تلفن اکا گفتم میذاشتم فقط میگه که کسی که خریداری کردنی باشه خریدار انیق باشه زنگ بزنه خریداری کنه. پادپیشکان عزیز اینجا بود 4 سره دتاش نره دتاش موده 1600 میگفت یا 1600 سومانی میگم معامله داره. یگان چی نرخ کردن یا بزرگ 1300 1200 کردن یوشم برچکای نقد هستن. پادپیشکان عزیز نه اکثر تکای پاکستانی 7000 سومان میگه 5000 پرسیدن ندادنش کمتر معاملهش مونده یکی پاچه بلند خط بلند نقد پادپیشکان عزیز یک مش نره دینبیش موده اندر یک متر جای پول گیریش برادر 10,000 سومانی 4,000 کسی بتر نکشن برچکای یا چند ماه شدگیان 3 ماه برات دستن داریم عزیز. خلاصه پادپیشکان ما برای شما نوار کردیم که این نرخ نوای مولای مایده بخوان شین خلاصه که نمی یا بخواتر و 2,000 میگه معامله داره او مایده تر بودن او یک ماه از زویتر یا 3 ماه شدگیان میگه مولکای نقص دستن پادپیشکان عزیز من 300 قرض 3,500 میگه برادر یا مولای امخرم برای کشتن فرویت 3,250 کردن نداده شد هستش هم فرویه کن برادر میگه که مولا امخرم میگه مولا فرویه دنباداره که خوبه خیر از شد اونا روی پادپیشکان عزیز که نمی خیلی نرخ نوی مولی مایدم خیلی بازی وقتی مولا خریداری کردنش برای
алаф шидестарид метавонед ки бигиред мол кунед бо то зимистон меоянда худо касе расна молоро боре кунад бо як чи меҳнат кунад. Подписчикони азиз такачор хоб закробне 1600-1700 сум мега муомила дорам. Ҳамаша ё молако ё шак. тамошо кунед хушро. Подписчикони азиз насад ай нархнаво бо хоҳашами баҳри шумо навор кардем ки шумо бибинед ки чӣ нархнаво. Молакош ҳамаш ё шак аст. 1600-1700 муомила дорам. Подписчикони азиз дар давоми молои мадякс камтарам ки бошад гнаҷинакои молои гнаҷин якаво ба қачакои майдара навор мекунем. Ҳозир вақти сӯзони ҳамё шидеста. Чанд пул гуфти якайра? 7000 бегем. 7000 мегем муомила дорам. Арзонш бекунем. Ягон нарх навош пурсидан ира? О, бепурсам. Чанд кардан ира? 6500 6000 кардан ира. Масака. Подписчикони азиз 6000 кардан надода яна. Мола ки базиба кеде ки мола ҳақиқат моли сойкадор гнаҷина ки хушло. Подписчикони азиз 7500 муомила дора гнаҷина ки поча дароза ки фасуна. Хушо тамошо кунед. 6000 кардан. Подписчикони азиз ана ҳар диморо бихача. Чанд гуфти ира бародар? 8500. Бозор чӣ пурсӣ? 8500 мега 7500 кардан адариш ба қачаи подписчикони азиз молакои майда. Хушро. Сошам софи вазибат. Подписчикони азиз бо қачаи майда 8500 муомила дорам. Ягон чи бозор пурсида кайра? 73 кардан надодаш. бародарони азиз амаи бухача бо қалонтара беҳад моли дарози худ аст. Ака чанд сум гуфти амира? 13000 муомила дора. Бозор чӣ пурсӣ? Бозор чӣ пурсӣ? 12000 кардан бо 12000. ҳақиқат моли худ аст. Подписчикони азиз тамошо кунед. Стойкаи нағзам дорад. Гардани хубам дорад. Мол фасонат мол аст. Подписчикони азиз баҳри моло як тайлай тадариқ надорад. Иншоалло молаки хубам ин қафошам тамошо кунед. Молаки ғафс хубам. Подписчикони азиз бо дистар ба қачаи майда. Дар якҷоя гирам савдо мешавад, то қатухарам савдо мешавад. Подписчикони азиз чанд пулишон гуфтӣ? 8 дар як 8000 мега муомила дорад. 7800 кардан надодаш. Штамшиш сиё алака иш Soda simitana aka. Al metadagi moloi şarkıda. İş gibritçidagi. Подписчикони азиз ҳамин моло зотан зот. Касе мола мешоса ҳамон мола харидорӣ мекунад. Ҳарчун молакои нағз конкретно ба қачакои фасон дастанд. дар як ҷояги 20000 мега парамиша 11 мега тоқан лекин ҳарчанд молои нағз бост. Сорчу сорти базе. Хушро тамошо кунед беҳад молакои сордори худ аст. Попари нағзам дорад. Подписчикони азиз ин қачара ба қачаи нағз бост. Маълим чанд гуфтира? Да маълим. Чанд пул гуфтӣ? 12000. Oy mullo xudom savdosh kelsa. Чанд кардӣ? Зинда бошӣ. Чикомени. Чанд пул кардӣ? 11000 банони худо. Чӣ мега маълим? 11 ним бute мега. Кач муомила ки бегона нест. Забараката маълим 11. 12000 мега. YouTube'da poli uyuşku. Ne rixidid ma ki yoxi eşo. Daxilش megriza YouTube. Ne savdoy همین مول رفته است. پس 11000 کیسه. مول نقد زدی. 11000 کیسه 11000 بته میگه. Подписчикони азиз хачарам хачак фасона хушас пешони хашқа моли наз. Чанд пулиш гуфти? 11000. 10300 сум кардесан ира молаки назар. Подписчикони азиз ана бихачам ана бихачам. 13000 мега 6 моҳа. Қариб 6 моҳа меша мега 13000 мега муомила дора. Бозор чӣ пресид гуфти? 12300 кардан мол конкрет моли наст. Хушуча мол деде ки куглача. Ҳақиқат моли базе бай мол дароза хушудиш да хушро иншоалло ки касе ра мол кунад моли беҳтарин боша. 102 сивяк 54. Остор саб 902 сивяк
54 ба ин рақамо занг зане харидоро ки ҳисоби молқати муомила кунед муомилаи нағзандора молша моли нағзада бародар ай ноҳияи ҷалолиддин балхи касоне ки қайдан метавонад ки биёд дар хонашам бубинед дастафкарам дора қариб бошад территория колхозобод худаш мегӯяд дастафкаш ройгона муомилаш ки мешавад ройгон мешавад як табақа шведи фасоне ҳамиҷа гуфтем ки нархи навша бипурсем ки боша соҳибша мутаассифона наёфтем яки беҳтарин қад пешотонаи зури баъд доштааст подписчикони азиз дар ҳамин ҷо мо ба шумо худоҳафизӣ то навбарои оянда худоҳафиз худоам ҳамаи бародари ғарибу со барори кор ногуфтанам ки ҳамаи мусулмонони рӯи заминро парвардигор аҷри ҳисоби ин моҳи шарифи рамазон насиб рӯз мегирад баракат дар зиндагии ризқи рӯзи мо насиб гардонад то навбаҳои оянда худоҳафиз.